100 g kokos brašna, to je ribanog kokosa, 50 g šećera, opcionalno vanil šećer, 400 ml, to je 4 dl mlijeka. Opcionalno, ako imate i volite, jedna mala žličica ruma. Pričekajte da zakuha. ...200 g bilo koje bijele čokolade. Spremite u hladnjak i ohladite u potpunosti, može i u duboko zamrzavanje, biti će prije ohlađeno, povremeno promješajte. Možete koristiti kupovne listiće badema, 100 g ili još pristupačnije, ali daleko ukusnije, skuhajte bademe 1 do 2 minute. Sada se gule vrlo lako i bez problema. Peći 15 do 20 minuta na 170 stupnjeva do zlatno smeđe boje. Hladno vrhnje za šlag, posudu i nastavke za mikser držite 10 minuta u dubokom zamrzavanju. 500 ml, odnosno pola litre vrhnje za šlag, ja sam koristio biljno već zaslađeno. 1 do 2 minute, najveća brzina. Kako sam već rekao na početku, mješavina s kokosom mora biti ohlađena u potpunosti. Prvo krenite s malom brzinom. Spremite u duboko zamrzavanje i ohladite barem nekoliko sati. Prije posluživanja držite 10 minuta na sobnoj temperaturi i onda uvaljajte kuglice u kokos. Ispod svakog mog videa je pisani recept, popis sastojaka i postupak redom korak po korak, popraćen brojnim fotografijama.